بنتا ہے تو وہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے ان بات کو بتائیں، بولا میں نے آپ کا عرض میں نے یہ کی کہ کیسے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ آسمان پہ کون ہے؟ گاڈ کو دیکھیں، جس سے آپ کے بچے کو جب تکلیف ہوگی نا، تو آپ نے اپنے بچوں کو لوگوں میں نہیں چھوڑنا کہ مار دو اس کو، نہیں، ہاں، گود آپ میں اس اٹھا کو لو اپنے گے، پاس لاؤ گے۔ گود میں اٹھا لو گاڈ گے۔ نے ٹھیک ہے، گاڈ کے پاس صرف ہمارا پروفٹ ہے، آپ کا پروفٹ زمین پہ ہے۔ آپ لوگ ہمارا جاتے ہو زمین پہ۔ سعودی عربیہ، آپ جاتے ہو وہاں پہ، ٹھیک ہے، اچھا، وہاں پہ ہے، لیکن میری بات وہیں پہ ہے۔ میں اب تمام لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اب تمام لوگ جیسس کرائسٹ کو مطلب مانتے ہو کہ وہ آئے گا اور ان کو فالو آپ لوگ کرو گے، تو ابھی سے ہی فالو کرو، ابھی سے ہی ان کو ابھی سے ہی جوائن کر کرو۔ دو، صحیح بات ہے، ویسے صحیح بات ہے، دیکھو ابھی نا، سے شروع کر آپ دو۔ کی ہی بائبل میں ایک اور چیز بھی ہے سرکار۔ آپ کی بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ کسی کی قیادت میں نماز پڑھیں گے، نہ کہ پڑھائیں گے۔ کہاں پہ ہے؟ ان کی یہ بک میں کہاں پر کہاں سے ہے؟ آ گئی یار؟ بائبل میں کہاں لکھا پہ؟ ہے یہ یہ؟ کہاں؟ یہ سر بائبل بائبل سے ثابت ہے۔ میں ابھی آپ کو ریفرنس سینڈ کرتا ہوں کہ نہ حضرت سینڈ نہ کریں، یہاں عیسیٰ لگائیں، جو ہے آپ امام یہاں مہدی کے لگائیں، آپ پیچھے نماز اسکرین پہ پڑھیں گے۔ لگائیں۔ نہیں 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 ان سینڈ کے نہیں تو نہیں حدیث کرنا میں ہے۔ ہوگا کبھی بھی یار، اپنا یہ ٹریڈر بھائی، ایک یہ منٹ۔ آپ کے قرآن اور حدیثوں میں ہوگا، کیونکہ وہ پروفٹ محمد بائبل میں کہاں سے کی آ جانے باتیں ہیں۔ نماز بائبل پڑھنے میں کا؟ تو پروفٹ بائبل محمد میں کسی نہیں ہے کا ٹریڈر ذکر ہے بھائی، ہی کیا نہیں۔ کر رہے ہو یار؟ وہ ٹریڈر بھائی کیوں بےزتی کرا رہے ہو ہماری؟ تھوڑی کیڑی عزت ہے پہلے؟ ہاں جی، صحیح۔ تھاڑی تو ہو دیکھو رہی ہے نا۔ بھائی، ساڈی وہاں کیا سونی ہوندی پئی اس وقت، ٹریڈر بھائی میں آپ کو ایک بات مرچا بتاتا ہوں، لگائیں گے۔ آپ تھوڑی بات پہ سوچتے ہو، آپ سمجھ رہے ہو میری بات کو۔ میں آپ کو دعوت کرتا ہوں، آپ اس طرح ہے، بائبل پڑھیں، آپ جیزس کے بارے میں پڑھیں، آپ کو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ پروفٹ محمد جو مسلم لوگوں کی سوچ ہے، آپ اس سے چینج ہو جاؤ گے، کیونکہ انہوں نے ساروں نے ادھر ہی آنا ہے، جتنے بھی بھائی ہیں، جو لوگ ان کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے، ساروں نے اینڈ میں میں نے آنا آپ یہی کو پہ ہے۔ اچھا میں نے آپ جون کو بھائی، آپ تھوڑا وقت دیں، کیونکہ جو ہے نا ٹریڈر بھائی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ابھی ہم آپ کو جواب دیتے ہیں، آپ تھوڑا انتظار کریں، ٹھیک ہے؟ اپنا مائک کر لیں آف، اور بھائی مسرور آپ سے بات کرتے ہیں۔ جی جون بھائی، پہلے تو آپ نے کہا کہ آپ ادھر ہی ہے نا؟ ہاں جون بھائی، آپ نے کہا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش تھی وہ اسپیشل نہیں تھی، حضرت عیسیٰ کی اسپیشل، کوئی اسپیشل نہیں ہے۔ اس سے اسپیشل اگر یہ آپ معیار بناؤ گے کہ ان کے والد نہیں تھے تو وہ اسپیشل تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بہتر ہے پھر آپ جیزس مسیح کو چھوڑ دو، اس سے اسپیشل ایک نبی دکھاتا ہوں، آدم کو۔ ایڈم کا نہ ماں تھا نہ باپ تھا، تو جیزس سے اسپیشل پھر ایڈم ہوگا، جیزس نہیں ہوگا۔ جیزس دوسرے نمبر پہ ہوگا، پہلے یہ پہ بھی نہیں آپ کی ہوگا۔ غلط سوچ ہے، یہاں پہ میں آپ کو کریکٹ کرتا ہوں، یہاں پہ میں آپ کو کریکٹ کرتا ہوں۔ بائبل میں ہے، دیکھیں، جب ایڈم کی آپ لوگ بات کرتے ہو نا، دو قسم کے ایڈم ہے، ایک ایڈم ہے جو زمین پہ پہلے آیا، اور دوسرا ایڈم ہے جو پروفٹ ہے پہلا، کیونکہ اگر پروفٹ کوئی بنتا ہے تو وہ کچھ لوگوں کے لیے بنتا ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ لوگوں کے پاس اس کے بارے میں نالج ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے نہیں ہیں، نہیں، اس میرے کا پاس ہے، سرچ آپ سن کریں۔ لیں سن لیں ہے سن لیں سن نالج، لیں آپ سن لیں گھبرائیں نہیں، سن لیں، میں سنیں بتاتا ہوں پہلے سر۔ پوری آپ بات۔ کی نا، آپ کی پہلے بریلوی دیوبندی سے بات ہوئی ہے نا، میرا جو بلیو ہے نا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جو ایڈم زمین پہ تھا، جو پہلا پروفٹ تھا، وہ اور ہے، اور وہ دوسرا ایڈم تھا جس کو اللہ نے کریٹ کیا تھا، وہ اور ہے۔ یہ میرا یہی بلیو ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس ایڈم کی بات کر رہا ہوں جو اللہ نے کریٹ کیا تھا، جس کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا، وہ جیزس مسیح سے اسپیشل ہے۔ جیزس مسیح اسپیشل نہیں رہتا ہے۔ اس کے بعد حوا جو تھی، اس کی بیوی، وہ بھی اسپیشل ہے، کیونکہ وہ بھی نہ ماں تھی نہ باپ تھا۔ تو دو بندے جیزس مسیح سے اسپیشل ہیں، جیزس مسیح کا تیسرا نمبر پڑا آپ جا کے، تو یہ تو پھر آپ کی اور میری بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ جیزس مسیح سب سے اسپیشل ہے۔ نہیں، پھر ایڈم بنے گا۔ آسمان پہ زندہ کون ہے؟ دیکھیں، اگر اسپیشل ہوتا نا ہاں، تو آسمان وہ پہ میں زندہ بتاتا ہوں، ہوتا۔ اب وہ دیکھیں، میں آپ کو مشروع بتاتا ایک ہوں، اب میں بتا رہا ہوں۔ عمران بھائی ایک منٹ، اب میں ذرا مسلمان بھائی سے بات ہو گئی ہے نا، میں بتاتا ہوں اس کو۔ اب میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ آسمان پہ زندہ جیزس مسیح ہے ہی نہیں۔ میرے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جیزس مسیح زندہ آسمان پہ ہے۔ میرے نبی زمین میں ہے، جیزس مسیح بھی زمین پہ ہے۔ اس کی تو قبر بھی ہم بتاتے ہیں کہ وہ کشمیر میں ہے، سری نگر میں۔
जीसस मसीह की आपकी, उसके ऊपर 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, यूट्यूब में जाके देखना। एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है बीबीसी ने और एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है इंडिया ने। उन्होंने भी यही प्रूफ किया उसके अंदर कि 98-95% यही चांस है कि ये जीसस मसीह की कब्र है। जॉन तो भाई आसमान सामने पे तो रहें कोई- ताकि पता लगे आप सुन रहे हैं कि नहीं। सामने रखें टिकटॉक। जी मैं आप लोगों के लिए एक प्रूफ दे रहा हूं। मैं वो जरा आपको सर्च करके निकाल रहा हूं आपके कुरान से। निकालें ठीक। निकालें, कुरान से निकालें, बिल्कुल। जी इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मसरूर भाई। मसरूर भाई, एक सवाल मैंने ये जॉन भाई से पूछना था। ये बाइबल को मानते हैं, तो बाइबल में वो अभी एक नहीं नबी मेरी गुफ्तगू एक मिनट, वो अभी ना करें ना, अभी गुफ्तगू खत्म हो जाए फिर आप कीजिएगा ना। उसका जो पहले उसने सवाल किया ना ट्रेडर भाई से, ट्रेडर भाई तो कोई जवाब नहीं दे सके उसको। ये टॉपिक खत्म हो फिर जाएंगे आप- फिर करते हैं आपसे। वो बात ही कोई और कर रहे हैं। देखिए वो उस बात ट्रेडर वो अपना जॉन भाई लेने गए हैं कुरान से, वो दिखाएंगे कि जीसस मसीह आसमान पे हैं। अभी देखना था। और मैं इनकी अंजील से दिखाऊंगा कि वो फौत हो चुके हैं। जी राणा साहब, अस्सलाम वालेकुम। आई राणा। वालेकुम सलाम मसरूर भाई, क्या हाल है? ठीक है। ठीक ठाक। राणा साहब तारुफ करवा रहे हैं आप अपना। हिंदी है राणा साहब कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हम जी। अच्छा, क्रिश्चियन है? लग तो ऐसे ही रहा। बिल्कुल सीधे बोले, मैंने तो लगा था क्रिश्चियन। जो कृष्ण ने सवाल किए ना वक्त पाता है। ये तो आज सामने आके कर रहा है, वरना तो हम इन्हें बताते हैं कि वो लोग ये सवाल करते हैं, जब ये हमारी बातों पे यकीन नहीं करते थे। ये क्रिश्चियन ने 135 साल पहले भी यही काम किया था, तो ऐसे ही ईसाई बनाए थे। तो मैं तो नहीं 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 इस तरह है। देखें, जब आप सच देखते हो तो आप लोग फॉलो भाई करते आप हैं। हवाला लेने गए थे, वो लगाएं प्लीज। हाँ, बाकी जॉन बात भाई, ना जॉन हो। भाई, जॉन जी, भाई, जी। जॉन भाई, मेरी बात सुने। अब ये नहीं कि तुम सच देखते हो, ये करते हो, आप मैं proof आपको देना, बताता आप हूँ, लेने दो। आपके भाई का आंसर मैं दे रहा था। आपके भाई ने जो कहा ना 135 इयर्स पहले उन्होंने जो कहा, उसका मैंने आंसर दिया। ओके, आपके सिपारा 4 में जो है उसमें निकाल दो। उसमें एक मिनट सब्र करें जरा। दोबारा 4 में अभी निकाल लेते हैं सर। सर मैं आपको बता रहा हूँ, आपने क्या बताना है आप भाई? अब आप बताने के कुछ रह ही नहीं गया, तो अब उनको करने दें बात। दूसरा अब जब रहने दें, अब इमरान भाई, अब आपके तो वो सारे हो गए थे ना स्पेशल कुशल सर आए। तो सूरत कौन सी है जॉन भाई? सूरत निसा उधर ही जाएगा। वमा का तल्लुहु वमा मुसलमान वाली है। हाँ जी, उधर ही। नहीं क्रिश्चियन भी यही पेश करते हैं। हाँ तो और क्या। हेलो, फिर ते जॉन भाई, कौन सी सूरत अकीदा निसा? सेम ही हो गया फिर ते। जॉन भाई, सूरत निसा की बात कर रहे हो? हम बता देते हैं भाई, हमें बताएं, हम बता देते हैं आपको। जॉन भाई हमें बताएं उसमें क्या लिखा है, हम खोल के बता देते हैं आपको। सूरह अल इमरान में देखें आप, देखें आपके कुरान जो है वो भी, जिस तरह आप कहते हो ना, बाइबल जो है ना वो डिफरेंट टाइमों में भाई चेंज हुआ रेफरेंस है। देना, आयत का रेफरेंस दें, उसके बाद बात करें। आपको मैंने कहा सिपारा 4 नंबर है, गेस लन तनालू वगैरह। रेफरेंस उसका आयत का वर्सेस का भी देना। अल इमरान, सूरह अल इमरान 145। एक मिनट मैं अभी खोल लेता हूँ। 145 अभी चले जाता हूँ। उसमें तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात है उस आयत में। तो एक मिनट मनी भाई, एक मिनट। 145। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद हाँ जी, खलत बताइए मिन इसमें क़ब्लिहि क्या लिखा हुआ रसूल। है? जॉन भाई बताएं इसमें क्या लिखा है? जॉन भाई बताएं। ये मैं पेश करनी सी, उन्हें आप ही करती। वाह, वो ही ना। होने जॉन ना। भाई बताएं क्या लिखा है इसमें? भाई सामने रहें, बात करें। भाई आपका मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग को आवाज आ रही है? हाँ भाई अब आई है। आवाज।
अच्छा, इस तरह है जिस तरह आप लोग कहते हो कि बाइबल जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हुआ है, जो ओल्ड टेस्टिमनी थी, न्यू टेस्टिमनी थी, मतलब दोनों चेंज है। इसी तरह कुरान जो है अब मैं सर्च किया इंटरनेट पे उन्होंने शो किया है कि जो कम्युनिटी अहमदिया है वो अलग ट्रांसलेशन करती है। भाई हमारा ट्रांसलेशन का फर्क है, टेक्स्ट का फर्क नहीं है, ऐसे ना कहो, गलत बात ना करो। मैं वही आपको बता रहा हूँ, दो खबर भाई, पानी नु चढ़न ते दो, उत्ते चढ़न ते दो। आपने खुद ही एक्सेप्ट किया कि देखें ट्रांसलेशन में फर्क है। जो बाकी मुस्लिम्स हैं उनको मैं ये चीज शो करता हूँ, अल इमरान हमारे साथ बात करो, हमारे साथ किताब बाकी मुस्लिम से तो बात नहीं हो रही। इसमें बताओ ना लिखा क्या हुआ है, बताओ क्या लिखा है इसमें, क्या बता सूरह रहे हो? अल इमरान जो है उसमें लिखा हुआ है कि मोहम्मद जो है वो लास्ट प्रॉफिट हैं और उनसे नहीं, कहीं नहीं लिखा उनके हुआ। बाद इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ। और आयत उनके का बाद रेफरेंस तो एक दे और आप। आएगा। भाई आयत का रेफरेंस तो दो। 145 आप लोगों को बताया मैंने। 145 में लिखा है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। नहीं वो अफल 44 माता। है। एक मिनट, एक खबर भाई, वो 44 है, एक मिनट सब्र करें जी। 44 में पढ़ देता हूँ यार आपको। इसमें लिखा है बगैर अल्लाह ताला के हुक्म के कोई जानदार नहीं मर सकता। मुकर्रर शुदा वक्त लिखा हुआ है। दुनिया की चाहत वालों को हमने कुछ दुनिया दे देते हैं और आखिरत का सवाब चाहने वालों को हम वो भी देंगे और एहसान मानने वालों को हम बहुत जल्द नेक बदला देंगे। तो भाई इसमें तो आले इमरान में तो नहीं है ये चीज़। मैंने आपको 44 नहीं 45 कहा, उसमें आपके 100 प्रॉफिट 145 यस 145 में है। मानी भाई ये खोल के लगाओ यार इधर, एक मिनट भी लगा दे। वही तो मैं पढ़ रहा था। सूरत आले इमरान की है, 145। थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ी थी, मैं यार दोबारा आप अपने से पढ़ रहे होगे ना खबर भाई। नहीं मैं वही पढ़ रहा हूँ उसके वाले। जॉन भाई 45 ही पढ़ी है उन्होंने, सही पढ़ी है। लेकिन नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ ट्रेडर भाई, जो इन्होंने ट्रांसलेशन की है और बाकी जो आप ऑनलाइन ट्रांसलेशन जॉन भाई चलो ठीक है, मैं वो पढ़ता हूँ। ट्रेडर भाई से खावर भाई सही कह रहे हैं। एक मिनट, खावर भाई ने जो पढ़ा मैंने अभी इंटरनेट पे सर्च किया, आप लोगों के जो अहमदिया कुरान है उसमें इस तरह है, लेकिन आप इसी तरह ऑनलाइन जरा चेक करें, आपको और भी मिल सकता है। यार नहीं है ना, फिर जब मैं कह रहा हूँ नहीं है, आप आए तो बताओ, हम निकालते हैं। अब एक मिनट यार सब्र करो मानी भाई। हाँ अभी लगाते हैं 145। वमा काना मानी भाई लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जलन वमन युरिद सवाब दुनिया नुअतीहि मिनहा वमन युरिद सवाब आखिरत नुअतीहि मिनहा वसयजज़ी शाकिरीन। और किसी जान के लिए मरना एक मिनट जरा लगा देते हैं। सिवाय इसके कि अल्लाह के इज़्न से हो, ये एक तयशुदा नविश्ता खबर भाई है। नहीं मान रहा वो इसको, नहीं वो कह रहा खबर यही भाई नहीं है। मान रहा वो इसको। एक मिनट 144 बोला ना आले इमरान की। 45 145 जो आप लोगों ने मार्क करके रखा है, इसमें है, मुझे उर्दू नहीं, हाँ बताओ क्या लिखा है इसमें। मुझे उर्दू नहीं आता। चलो इंग्लिश में बताओ, मैंने तो पढ़ के बता दिया आपको इसको। लेकिन इसी एक मिनट तरह अभी सब्र करो, एक मिनट सब्र करो। ट्रेडर भाई जी आपके पास है कुरान है? जी भाईजान। अब मैं पढ़ रहा हूँ, आप मुझे बताना इस्लाम 360 से खुला है, कहाँ से खुला है? 360 है। 360। अब मैं पढ़ने लगा हूँ, आपने जॉन भाई को बताना है कि आपका और मेरा कुरान एक है या डिफरेंट है, ठीक है? सर मैंने पढ़ा है बगैर अल्लाह ताला के वो लो। जॉन भाई वो तो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, हमारा तो कोई डिफरेंट नहीं है कुरान के नो, अंदर। इसमें देखें, जब आप लोग अच्छा ठीक है, चलें, मैं आपकी एक बात मानता हूँ। आप लोग कहते हो, देखें आप लोग कहते ये तो ये एक मिनट यार जॉन भाई, एक ये बात जो तो आप पूरी होने आयत दो। लाए हो, ये जो आयत लाए हो, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि जीसस मसीह जनाब वो दोबारा आएंगे या करेंगे? क्या इसमें तो जीसस मसीह का ताल्लुक ही कोई नहीं है, इस आयत में लिखा ही नहीं हुआ। मैं आपको एक और बात बताऊं, इस तरह है कि जब आप लोग बात नहीं, करते पहले हैं, इसका वो तो से बताओ। सुनता हूँ। आगे भागे जा रहे हो, इसकी तो बात कर लो भाई। अच्छा मेरी ये बात तो बताओ ना, ये जो मैं आयत है आपको इसका क्या बताता करें? हूं। देखें मैं आपको बताता हूँ, जब आप लोग बात करते हो मैं सुनता हूँ, बिल्कुल आप लोग बात पूरी कर लेते हो। जब मैं करता हूँ दरमियान में आप लोग रोक लेते हो। मैं कह रहा हूँ That's जॉन not a भाई, way of मैं कह रहा हूँ इस communication. आयत का बताओ, इसका बताओ, इस आयत का बताओ जो आप है, मैं सुनूंगा वही इस मैं आयत आपको का। बता रहा हूँ, वही मैं आपको बताएं। बता रहा हूँ। जब आप लोग इस तरह, जब आप लोग कुरान खोल कर बोलते हो तो वो अलग होता है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग डायलॉग कर रहे होते हैं, तब आप लोग यहाँ पे कहते हो कि या
जीसस क्राइस्ट दोबारा आएंगे प्रॉफिट मोहम्मद के बाद? आप हम नहीं कहते, हम नहीं कहते। मैं बताता हूँ आपको क्या फौत हो चुके वो। हम सुन लें, हम ये कहते हैं कि जो ईसा, जो जीसस क्राइस्ट है ना, जो आपका बनी इसराइल का प्रॉफिट था, वो फोत हो गया है। हमारा अपना है भाई, जीसस क्राइस्ट हमारा अपना है, उम्मत मोहम्मदिया में, मेरे नबी का उम्मत में से। हम तो ये कहते हैं, हम तो आप वाला थोड़ी कह रहे हो तुम। और हमारे पास उसका प्रूफ भी है। विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी। हमारे जीसस जो हैं वो विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी हैं। मसरूर भाई जरा आप कैसे? आले इमरान की 55 नंबर तो खोलें। आले इमरान की 55। मुझे किसी फ्रेंड ने आपके ग्रुप का सजेस्ट किया थोड़ी देर पहले कि आप लोग जो हो बात करते हो और मैं आप लोगों से बात करूं। इस तरह है कि अब मुझे थोड़ा बहुत और फील हो रहा है। ठीक है, मैं इस तरह करता हूं कि मैं आप लोगों के बारे में थोड़ा बहुत और सर्च करता हूं अभी, और क्योंकि मैं एक चीज फील कर रहा हूं कि मतलब डिफरेंट किस्म के मुस्लिम्स हैं। मतलब ये है कि मतलब कुछ लोग जो हैं वो हमारे जीसस को कहते हैं कि वो आएंगे, और आपका कुरान में जब इंटरनेट पे भी सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल लिखा ठीक हुआ बात है। या तो मतलब क्योंकि मुझे किसी ने रेफरेंस दिया था लास्ट टाइम जब मैं बात कर रहा था, किसी ने मुझे रेफरेंस दिया था कि ये है, और जब हमने पढ़ा था तो उसमें था कि उनके बाद भी लोग आएंगे। ठीक है, उनके बाद हमारे जीसस क्राइस्ट आएंगे दुनिया को बचाने के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों से बात करता हूँ, मैं आप लोगों से बात करता हूँ। हाँ जॉन भाई, हम जो मुसलमान है ना, हम डिफरेंट काइंड ऑफ मुसलमान हैं। हमारा ये बिल्कुल अकीदा नहीं है कि आपके जीसस नबी आसमान पे बैठे हुए। हाँ, ये हम मानते हैं वो बिन बाप के पैदा हुए थे, मेरे कुरान में लिखी हुई है ये बात। ठीक है, जो कुरान में लिखी है वो मैं मानता हूँ। हमारा ये बिल्कुल अकीदा नहीं है कि वो जिस्म के साथ आसमान पे हैं, वो दोबारा आएंगे, वो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का सहारा बनेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता ये बात। आपके जीसस को नहीं मानता। हमारे अपने जो उम्मत में पैदा होने थे, उम्मत से आने थे। ये उनका नाम भी ईसा इब्ने मरियम है। ओके, मैं इंटरनेट पे अभी मैंने चेक किया। मतलब आप लोग अहमदिया गिमाइंडे जो हो, आप लोग मेरे ख्याल में, सॉरी, हम लोग जर्मनी में यहाँ पे गिमाइंडे कहते हैं। ठीक है, आप लोग अहमदी जो हो, अहमदिया कम्युनिटी, यस। आप लोग जो हो, आप लोग गिमाइंडे से क्या, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप लोग जो हो आप लोग गिमाइंडे से हैं, ठीक कह रहे हो, बिल्कुल। तो आप लोग मतलब अराउंड 100 इयर्स से आप लोग हो यहाँ पे, ठीक है ना? 35 इयर्स जी, अराउंड 100, 200 भी हो सकता है और 99 भी हो सकता है। मैं थोड़ा सा और देखता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को। कब से हैं जॉन भाई, हम कब से हैं? हाँ, मेरी बात सुनो जॉन भाई। जॉन भाई, हम कब से हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि हमारी किताब कब से है। देखिए ना, मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये है कि आप लोग 1889 से हो, आप लोग 1889 से हो, और जो बाकी लोग हैं जो मैं बात करता हूँ सुन्नी से, उन्होंने मुझे कहा वो बड़े टाइम से हैं। जॉन भाई, तो जब मैं उनसे बात करता हूँ तो उनके बात में इस तरह नहीं होता। ओ जॉन भाई, ओ जॉन भाई, ओ जॉन भाई, जॉन भाई, गूगल पे लिखा हुआ है, मुझसे पूछो ना हम कब से हैं। आप गूगल पे एतबार कर रहे हो, मेरे पे नहीं कर रहे हो। हम 89 से नहीं हैं, हम 80 से हैं। ठीक है ना? अच्छा, गूगल पे कुछ और शो हो रहा है जॉन भाई। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। गूगल में जो लिखा ना 1889, वो ये हुआ था कि जब हमारे ये जो थे ना इमाम महदी, जिसको हम ईसा इब्ने मरियम कहते हैं, ये हैं हमारे ईसा इब्ने मरियम। आप जो कह रहे हो ना जीसस, ये हैं, इनको हम ईसा इब्ने मरियम मानते हैं। इन्होंने ये दावा किया था 1880 में और अपनी किताबों में लिख दिया था। जब लोगों को समझ नहीं आई कि ये किस काइंड, जैसे अब आपको समझ नहीं आ रही कि भाई कौन से ईसा इब्ने मरियम, कौन से जीसस हैं, फिर 89 में उन्होंने एक किताब लिखी थी
اس میں پھر تفصیل پوری لکھ کے بتائی لوگوں کو سمجھانے کے لیے. وہ 80-89 جو کتاب ہے اس حوالے سے آپ بات کر رہے ہو. جان بھائی جی ہم 1500 سال سے ہمارے سے بات کریں. جی ضرور. آپ کا گڈ نیم پلیز. حیدر علی. سے بات کریں, ان کا اور آپ کا عقیدہ سیم ہی ہے. ایک منٹ مانی بھائی, ایک منٹ. حیدر بھائی اپنا فرقہ بھی بتا دو کون سا آپ کا. جی میں الحمدللہ مسلمان ہوں, شیعہ. نہیں کون سے والا, وہی تو وہ پوچھ رہا ہے ادھر کائنڈ آف مسلمان ہے بھائی, یہی تو وہ پوچھ رہا ہے. شیعہ آپ شیعہ ہو یا اوکے. ہاں جی. آپ لوگ بلیو کرتے ہو کہ آپ لوگ جو جیزس کرائسٹ ہے وہ آسمان پہ ہے؟ خاتم النبیین کا پتہ ہے؟ جی یہ بھائی جون سے ہوں. خاتم النبیین کا پتہ ہے؟ نہیں. خاتم کیا؟ حیدر بھائی اس کے سوال کا جواب تو دو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ موجود ہیں کہ نہیں. جی بھائی ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا. جی تو وہی دیکھیں, وہیں پر ہی اب میں آپ کو اب وہی بات بتاتا ہوں. آپ نے ایکسیپٹ کیا کہ جیزس آسمان پہ ہیں, وہ دوبارہ آئیں گے زمین پہ یا نہیں؟ جی آئیں گے. تو وہ آئیں گے دوبارہ دنیا کو بچانے کے لیے. آپ سب کو ان کو فالو کرو گے تو ابھی سے ہی فالو کرو. ہم انہیں فالو نہیں کریں گے, وہ آپ کو فالو کریں گے. نہیں غلط. آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم انہیں فالو کریں گے؟ میرے 12ویں آقا جو بات نہیں مانو گے. سن تو حیدر بھائی. جی پیارے بھائی, آپ کو حضرت عیسیٰ آپ کو کہیں گے فالو نہیں کرو گے ان کی بات کو. مسرور بھائی, پیارے بھائی ایک سیکنڈ مجھے بولنے تو دینا. وہ ان کو بولنے دیں, ان کے آقا کو فالو کریں گے وہ آ کے. جی مجھے تھوڑی گزارش دینا. جو میرے مولا علیہ السلام کے 11ویں بیٹے ہیں, میرے امام زمانہ ہے, امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام, جب وہ پردہ غیبت سے نکلیں گے ان کی اقتداء میں, یعنی کہ امام مہدی ان کے پیچھے, یعنی کہ وہ کیلف ہوں گے اور امام مہدی جو ہے وہ شریعت محمدی پہ عمل کریں گے. چلیں اس کا ایک سوال میرے مائنڈ میں آیا, آپ کی بڑی پیاری آپ نے آنسر دیا. میرا ایک کویسچن ہے اس میں. جی مجھے یہ بتائیں کہ آسمان پہ جو ہے وہ جیزس کرائسٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ آئیں گے دوبارہ. آپ کے پروفٹ محمد جو ہیں وہ زمین پہ ہیں. آپ کے پروفٹ کی زیادہ ویلیو ہے یا جو آپ کے 11 جو ہیڈ ہیں ان کی زیادہ ویلیو ہے؟ پروفٹ کی obviously ہم ان 11 ہیڈز کو مانتے ہی پروفٹ. نہیں میرا کویسچن یہ ہے ہی نہیں. میرا کویسچن مجھے سمپل ایک بتا دے, پروفٹ محمد کی ویلیو زیادہ ہے یا آپ کے 11 جو ہیڈ ہیں ان کی ویلیو زیادہ ہے؟ پروفٹ محمد کی تو بہت ویلیو اونچی ہے نا جی, وہ تو نمبر 1 ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جیزس کرائسٹ آئیں گے زمین پہ اور پوری دنیا کو بچائیں گے اور وہ سب کو دوبارہ انہی کو فالو کرنا پڑے گا. آپ کے 11 کی میں بات مانوں کہ میں آپ کے پروفٹ محمد کو فالو کروں, ان کے اوپر ہم لوگ بات کریں. جی اب کس بک سے؟ بھائی ادھر آئیے, مسلم وہ صحیح کہہ رہے ہیں, جون بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کا نام کیا پیارے بھائی؟ آپ مجھے کہہ رہے ہو؟ جی احسان نام ہے. جی یار بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں وہ. جی آپ کیا نام ہے پیارے بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں؟ مجھے نام نہیں ہے. احسان, محمد احسان نام ہے. اچھا محمد احسان بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ اب 2 چیزیں ہیں نا, 2 پرابلم ہیں. اب مسرور بھائی کو ایک منٹ کون صاحب, آپ احسان بھائی کو چھوڑو, اس سے بات کرو. احسان بھائی آپ خاموش ہو جائیں. میرے خیال میں ہم اگر 2 باتیں کریں نا تو مطلب ایزی ہو جائے گا سمجھنے میں. میں اور جوان بھائی بات کرتے ہیں, باقی سنیں. مسرور بھائی آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے شیعہ اور سنی میں کیا بیسکلی ہماری جو اس کو جواب دینا آپ نے, مجھے نہیں بتانا, وہ پوچھ رہا سوال. میں تھوڑی جوان بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو آپ جس چیز کا ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں نا کہ حضرت محمد نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان ہے وہ عیسیٰ کو فالو کریں گے. میرا پوائنٹ یہ, آپ نے ریفرنس کہاں سے اٹھایا, حدیث کہاں پہ لکھی, بک کا نام تھوڑا بتا دیں, بخاری میں, مسلم میں, کہاں پہ؟ I don't know, آپ کے تمام مسلمان یہی کہتے ہیں. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. ایک منٹ جون بھائی میں دے دیتا ہوں. اور یار اندر نہ بولیں, ملے گا نا, صبر کریں نا. جون بھائی میں دے دیتا ہوں حوالہ آپ کو. حیدر بھائی مسلم کی حدیث ہے 7373, جس میں لکھا ہوا ہے نبی اللہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے, ٹھیک ہے, پھر وہ دجال کو ماریں گے, ٹھیک ہے, صلیب کو توڑیں گے, ان کے چرچوں کو وہ توڑیں گے, ٹھیک ہے نا, جتنے بھی چرچ ہیں نا اس کے اوپر صلیبیں سب توڑ دینی ہے انہوں نے آ کے, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا ہی نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو فالو کرنا ہے, تو آپ نے فالو نہیں کرنا, ان کے پیچھے چرچ توڑنے نہیں ہے آپ نے جا کے, یا آپ گھر بیٹھے رہیں گے.
جی جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں. میں سمجھا یہ کہ جان بھائی فرما رہے ہیں کہ ان کی جو آج کل کرسچینٹی ہے ان کی، یعنی کہ جو 3 میں سے 13 وہ کیا اسے کہتے ہیں، جو 3 کیا ان کا نظریہ ثالث، وہ جو اللہ اور نبی ٹرینیٹی ایگزیکٹلی یا ٹرینٹی کے، یہ شاید میں نے سمجھا آئیڈیالوجی کو کہہ رہا ہے. تو ان معنوں میں تو obviously ہم ان کو سپورٹ بھی کریں گے، ان کو ہیلپ بھی کریں گے، ان کو فالو بھی کریں گے. لیکن ٹرینیٹی کی تو بات بہت زیادہ وہ نوبل ہو جاتی ہے، ہولی ہو جاتی ہے. اس کو تو میں بھی آپ لوگوں سے بات ہی نہیں کر رہا. میں تو آپ کی، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو سپورٹ کریں گے. میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو آج بھی مانتا ہوں، اور میں آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتا ہوں. آپ پوچھیں کیسے، میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے. ضرور. کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ ایک ہے. تو میں عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانتا ہوں. جو دین محمدی ہے، جو آپ کی بیسکلی جو 10 کمانڈمنٹس ہیں نا، آپ کی جو بائبل میں انجیل مقدس میں لکھے ہوئے ہیں، جی وہ 10 کمانڈمنٹس قرآن میں بھی ہیں. تو بیسکلی جو قرآن ہے وہ سپورٹیو ہے پچھلے دینوں کو. قرآن اور جو دین ہے، دین محمدی ہے، اسلام ہے، یہ تو ایک ڈیسائسو ہے، یہ کلوزنگ اینڈ ہے نا جی پوری. لیکن یہاں پہ آپ لوگ آپ میری بات پہ پورا جا ہی نہیں رہے ہو. دیکھو میری بات وہی پہ ہے. دیکھیں ایک منٹ جان بھائی میں سمجھاتا ہوں اس کو. جان بھائی میں سمجھاتا ہوں. ایک سیکنڈ میرا ایک اور کوسچن ہے. اس طرح ہے کہ پروفٹ، آپ کے پروفٹ محمد جو ہے وہ زمین پہ ڈیڈ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی، وہ اللہ کو پیار ہو گیا. بالکل. اور اب ان کی ہیلپ آگے دیکھیں، آپ کہتے ہو قرآن آ گیا ہے، یہ فار ایور ہوگا وغیرہ وغیرہ. لیکن جو اس قرآن کو بچانے کے لیے آ رہا ہے وہ گاڈ کا سن آ رہا ہے. وہ اپنے بچے کو بھیج رہے کہ جاؤ ان کو بچاؤ، کیونکہ ختم ہو رہی ہے دنیا. یہاں پہ دیکھو، یہاں پہ دنیا ختم ہو رہی ہے. آپ لوگ بغیر جیزس کو ماننے، بغیر ان کو فالو کیے آپ لوگ بچ ہی نہیں سکتے. کوئی بھی نہیں بچ سکتا. تو ہم ابھی بھی فالو کرتے ہیں جیزس کو. اب ہم کیا نہیں کر رہے، ابھی بھی فالو کر رہے ہیں. ہم ان کی ہر بات مانتے ہیں. بالکل. تو کر رہے فالو. مسرور بھائی میری بات سنیں. توحید جیزس کی، کیا جیزس توحید پہ نہیں تھے؟ کیا جیزس کی تعلیمات نہیں توحید؟ دیکھیں ایک منٹ، میں آپ لوگوں کو نالج ہے ہی نہیں تم لوگوں سے بات کرنے کے لیے. میں آپ لوگوں کو ایک ڈائلاگ میرے سے بات کرو. میری بات سنیں آپ تمام بھائی، ایک سیکنڈ. جب کبھی بھی آپ لوگوں نے ڈائلاگ کرنا ہوگا نا، کبھی بھی آپ لوگوں نے ڈائلاگ کرنا ہے، تو آپ مجھے اگر قرآن کا ریفرنس دو کہ قرآن مسلمز کی بک ہے، میری نہیں ہے، میں نے اس کو نہیں ماننا. اگر آپ نے مجھے ایکسپلین کرنا ہے، مجھے بائبل میں ایکسپلین کرو. میں آپ کو قرآن میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ میرا جیزس آئے گا آپ کو بچانے کے لیے. آپ مجھے بتاؤ بائبل میں کہ یار، کیونکہ آپ تمام لوگ اس کو مانتے ہو کہ یہ گاڈ کی بک ہے. مانتے ہو آپ لوگ؟ جب آپ لوگ مانتے ہو کہ یہ گاڈ کی بک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تو کبھی بھی پروفٹ محمد کی بات ہی نہیں ہوئی. آپ لوگوں کی جو بک ہے، قرآن بک جو ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جیزس آئے گا اور وہ دوبارہ دنیا کو بچائے گا. ایون آپ کے پروفٹ جو ہیں ان کی حدیثیں بھی ہیں. اور بھائی میرے مجھے بولنے دیں گے 2 منٹ. یہ حیدر کے پاس بالکل بھی کوئی نالج ختم ہو جائے نا، پہلے ایک بندے سے بات ختم ہو جائے تو پھر آپ کی بات ہوگی نا. چلے علی حسن بھائی آپ بات کر لیں، میرے پاس والی نہیں، آپ ماشاءاللہ بات کریں. اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے. 2 پہلے چلے گئے، یہ تیسرا چلا گیا. نہیں میں جا نہیں رہا، میں صرف علی حسن بھائی کا جواب سننے کے لیے بیٹھا ہوں. نہیں آپ جواب دو نا، سوال وہ جو کر رہا ہے جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ مسلمان نہیں ہو آپ؟ اتنا تحفظ کرتے ہو ختم نبوت کا. بھائی مجھے کوئی اتنی ضرورت نہیں پڑی ختم نبوت کا. ختم نبوت جو ہے وہ ہے، یہ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. مجھے میری امامت کے جواب دو. وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے نبی مردہ ہیں، اس کا زندہ ہے. جو زندہ نبی ہوتا ہے، جو 2000 سال سے اللہ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، وہ افضل ہوتا ہے. وہ تو یہ کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے تمہارے نبی افضل کیسے ہیں؟ وہ تو ڈیڈ ہو گئے ہیں بھائی. اچھا ان کی تو جی ہاں، جو اللہ کے پاس بیٹھا ہے، وہ آپ کو اللہ اپنے پاس بٹھائے اور مجھے نہ بٹھائے تو میں افضل ہوں گا کہ آپ افضل ہوگے؟ آف کورس آپ افضل ہوگے نا، جس آپ کو اللہ نے اپنے پاس بٹھا لیا ہے. دیکھیں آپ اس بات کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہو کہ اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی پروگرام ہو رہا ہو، کوئی بڑا پروگرام ہو رہا ہو، جو چیف ہوگا، جو پروگرام کو لیڈ کر رہا ہوگا، اس کے ساتھ صرف جو سب سے پروگرام میں سب سے جو امپورٹنٹ بندہ ہوگا نا، وہ بیٹھے گا اور کوئی نہیں بیٹھے گا. گاڈ نے جب اس کے ساتھ بٹھایا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو بٹھایا ہے اور کسی کو نہیں بٹھایا. تو آپ لوگ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ پروفٹ محمد جو ہے پیس بی اپون ہم، ان کو آپ زیادہ ویلیو دیتے ہو جیزس کے مطابق؟ جیزس دیکھیں، آپ ان کو کہتے ہو کہ ان کی ویلیو زیادہ ہے ان کی نسبت، اور اینڈ میں بچانے بھی وہی میرا جیزس ہی آ رہا ہے آپ لوگ کو بچانے کے لیے. اور آپ سب لوگ ان کو بعد میں فالو کرو گے، ابھی سے فالو کر لو،
अभी से ही क्रिश्चियनिटी ज्वाइन करो, आपको ट्रिनिटी वगैरह के ऊपर मैं भी एक्सप्लेनेशन में आ ही नहीं रहा। अच्छा मेरी बात सुने, अब मैं बोलना चाहूँगा 2 मिनट, उसके बाद बेशक मुझे नीचे। तो जॉन अपना हैदर भाई बात समझ आई आपको उसकी? जी मुझे समझ आ गई, मैं बात करना चाहूँगा थोड़ी सी 2 मिनट के लिए। करें, जवाब दें उसको। जॉन भाई मैं सुन रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं आप? किसको मानते हैं, क्यों नहीं? अच्छा, ये भी मानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका था और जादू जानते थे और सारे उनके थे, इन चीज़ों को मानते हैं आप? बिल्कुल। अच्छा ठीक हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी असा फेंक के जैसे सांप बनाया, ईसा अलैहिस्सलाम को जादू आता था? जो डेड लोगों को जिंदा कर सके, उससे बड़ी जादू आपको और क्या चाहिए? गॉड की हेल्प के बगैर और क्या चाहिए आपको? कमाल कर दिया जॉन तुमने तो, जो डेड को जिंदा कर मरे हुए को। सुभान अल्लाह। आपके प्रॉफिट मोहम्मद ने नहीं किया, जीसस क्राइस्ट ने किया सिर्फ। करो मुसलमानों, करते हो ना? और रखो ईसाइयों वाले अकीदे, आज पता लगेगा तानू। बताओ, जवाब दो, तुम्हारे मोहम्मद ने किया किसी को जिंदा? और मुझे बोलना दो ना, मैं बताता हूँ किसको जिंदा किया किसको जिंदा नहीं किया। अपनी बारी में करना ना, अपनी बारी में बात अरे सर करना। भाई बताए, मेरे पास इस चीज़ का भी जवाब नहीं है अभी। अभी आप बोलो। चलो जी, इनके पास जवाब नहीं है। अब अपना तारुफ करवाएं पहले आप। अली हसन अनम्यूट करें अपना। हाँ जी, अच्छा मेरे से ना एक बंदे ने बात करनी है, या वो जॉन कर ले या ये मसरूर साहब आप कर लें, जो भी मैं होस्ट हूँ सर, मैं होस्ट हूँ। आप बात करेंगे कि ये जॉन करेगा? मैं होस्ट हूँ। होस्ट जो है वो सिर्फ आपको कम्युनिकेट करने के लिए वे देगा कि आपने बात अच्छा करनी जॉन, मुझे मुझे नहीं पता कि होस्ट चलो, मैं एक मुसलमान हूँ, आप मुझे पहले बताइए आप क्या मुसलमान हैं? हेलो ओ हेलो हेलो। हाँ जी अंकल। हाँ जी, हेलो, बोलो बोलो, सुन हाँ रहा जी, मैं। अपना पहले तारुफ करवाएं और अपना तारुफ- फिरका बताएं। जॉन कहता है कि इधर तो बहुत सारे मुसलमान है भाई, मैं सठिया जाता, मैनू नहीं पता लगता। ये भाई ने अपना तारुफ करवाया, वो शिया हैं। अगर आप ये तारुफ नहीं अपना फिरका बताते तो आपसे हम बात नहीं करवाएंगे जॉन की। भाई मैं एक मुसलमान हूँ, ठीक है, और कौन से वाले? मुसलमान होने कौन से? कौन से वाला भी, मैं अल्लाह के अहमद भी कौन से मुसलमान वाले है, बताओ ना, ये हमारे कौन से वाला होस्ट भी क्यों मुसलमान बताओ? हैं। आई डोंट नो, इनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो अलग है। आप कौन से मुस्लिम है? क्योंकि इनकी अलग है। यार आप मुझे शिया समझ लें, सुन्नी समझ लें, मैंने समझना नहीं है, जो है वो बताएं उसको सीधा सीधा। चलो भाई, मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, आगे चलो। तुम कौन से सुन्नी है? बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, कौन से? हमारे कुरान में सिर्फ मुस्लिम का जिक्र किया गया है, ठीक? ओ भाई इनको छोड़े ना, अच्छा ठीक है ना, वो मुस्लिम का जिक्र है तो यही तो। ये जो चक्करबाजियां करते हैं ना लाइफ पे। एक मिनट भाई, मैं नीचे उतार दूंगा। एक मिनट जॉन, हमारे कुरान में मुस्लिम का जिक्र है तो जॉन कहता है 72 बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, शिया, चिश्ती फिर मानू को खान वास्ते बनाए ने। हम उनको नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते। हमारे नबी ने फरमाया एक जन्नत में जाएगा, बाकी सारे जहन्नम वाले हैं। हाँ, जॉन कहता है नहीं मानते तो पहले उसको तो मुसलमान करो। जॉन को मैं मुसलमान करता हूँ ना, पहले बोलने तो दो। अब मैं कुछ तगड़ा बंदा है। हाँ जी, आप वेट तो करें, आप वेट करें ना, आप होस्ट ना, वेट करें। हसन भाई आप अपना फिरका नहीं बता रहे, आपसे बात नहीं भाई मैं सुन्नी हूँ, मेरे से करो बात। सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, भाई चिश्ती, कादरी, सुन्नी बरेलवी अगे चलो, छड़ दो फिर क्या। हाँ जॉन, आप बताओ आप क्यों भाई? अच्छा, मेरा सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने नहीं, क्वेश्चन नहीं करना, पहले मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाओ। तुम कौन हो? तुम मुसलमान हो? तुम हेलो, एक जॉन सानी, मैं आपको बताता हूँ एक मिनट जॉन भाई, एक मिनट हसन साहब, हसन साहब यहाँ पे आराम से बात करें। हसन साहब यहाँ पे टीएलपी की बदमाशियां नहीं चलती, ठीक है ना? अगर आप बदतमीजी बदअखलाकी से बात करेंगे तो मैं नीचे उतार दूंगा और दोबारा आप वार्निंग नहीं दूंगा आपको, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना? इज्जत से बात करनी है और एहतराम से बात करनी है और आराम से बात करनी है, ठीक है? बीच में बोलेगा वो नीचे जाएगा। आराम से बात करें, अनम्यूट करें अपना और आराम से तहम्मुल से बात करें। मैं वही कह रहा हूँ कि आप मुझे जॉन से बात करो यार, ठीक है? आप बीच में उसकी वकालत ना करें। मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं एक मुसलमान हूँ, सुन्नी व बरेलवी, ठीक है? अब ये मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाए। हाँ, जॉन भाई आप अपना मैं इंट्रोडक्शन जो हूँ, मेरा नाम जॉन है, मैं कैथोलिक हूँ और बहुत सारे मुस्लिम से मैं बात करता हूँ। इवन ठीक है, बहुत सारे मुस्लिम मेरे हमारे जीसस क्राइस्ट को मान चुके हैं। मुस्लिम को छोड़े ना, बातें वो बस आप कैथोलिक है ना? अच्छा, आप कैथोलिक है। आप मुझे बताएं कि क्रिश्चियनिटी जो है ना, आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं ना?
जी आपके कितने फिरके हैं अभी? बहुत हैं, 100 से ऊपर कितने? हाँ जी, आप उन फिरकों में किस फिरके को आप फॉलो करते हैं? कैथोलिक। बता तो रहे कैथोलिक। दो इस टाइम ना दो टॉप के यूरोप में बाहर के मुल्कों में, एक कैथोलिक है और दूसरे वो प्रोटेस्टेंट है, ऐसे ही है? जी। अब आपका क्वेश्चन क्या है, आप मुझसे पूछें। अच्छा, मेरा क्वेश्चन तो ये है कि आप लोगों के प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की वैल्यू सबसे ज्यादा है या नहीं? बिल्कुल है, वो आखिरी उनसे- नबी हैं। वो ठीक है। अब मुझे बताएं, वो जमीन पे हैं, वो डेड हो चुके हैं, दोबारा अब जीसस क्राइस्ट को उन्होंने क्यों बुलाया है कि फ्यूचर जीसस क्राइस्ट को उन्होंने, पहले मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करूंगा, उन्होंने जीसस क्राइस्ट को नहीं बुलाया। हम जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी थे, हम उनको खुदा का दर्जा नहीं देते, ये क्रिश्चियंस देते हैं। और दूसरी बात, आपकी जो बुक है वो आज तक आपके पास तो कंप्लीट है ही नहीं। आप कौन सी अपनी वो जो बात करते हैं अंजील की? हसन भाई एक मिनट मैं क्लियर कर दूं। भाई जॉन आप ना नहीं, आप ना बोले, जॉन को बोलने क्वेश्चन का आंसर करता हूं, मैं इस क्वेश्चन का आंसर करता हूं। नीचे बैठे चलो छुट्टी, गुड बाय, चीयर्स ऑफ विडरसेन। मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ एक बात, नहीं आप नहीं बोल सकते। मैंने कहा था ना यहाँ टीएलपी की बदमाशी नहीं चलेगी। ये ना ईसाइयों के मुल्क हैं, क्रिश्चियंस के, जिधर आप बैठे हुए हो, यहाँ पे आपकी बदमाशियां नहीं चलेंगी टीएलपी की। वो पाकिस्तान में जाके जो करना है करो। जॉन भाई मैं आपको बता दूं कि हमारा ये अकीदा है, वो भी यही बता रहे थे कि इनको शर्म नहीं आ एनके भाई एक मिनट यार, एनके भाई प्लीज एक मिनट। अच्छा एक मिनट चुप करो जरा। होस्ट भाई मैं कुछ कहना चाहता हूँ। रास्ता दिखा रहा है, वो ये कह रहा है कि एक मिनट, वो आपको ये कह रहा है कि भाई बाद में कल भी तो मानना है ना जीसस मसीह को, तो आज ही मान ले आओ ना उसकी बातों पे। वो ये कह रहा है आपको, कह रहा है वो सबसे अफजल नबी है, वो अल्लाह के पास बैठे हुए हैं। जो अफजल नबी होता है वो ज़मीन में दफन नहीं होता। अफजल नबी अल्लाह अपने पास बिठाता है, जो सबसे प्यारा होता है अल्लाह को। इसका जवाब दो ना उसको, इन बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो आप उसको? है किसी मुसलमान के पास इसका जवाब? हमसे तो वो बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है मुझे तो तुम्हारा पहली दफ़ा पता लगा है, मैं तहकीक करके बात करूँगा। वो करेगा भी नहीं मसरूर भाई, जानबूझकर। ब्रदर इस तरह है कि यहाँ पे क्या करेगा जब अकीदा ही उसका। भाई मेरे फैमिली मुझे बुला रहे हैं, मैंने जाना है उनके साथ खाने के लिए, सो सॉरी, लेकिन इंशाल्लाह जो आप लोग हो जॉन भाई आप हमें बात करेंगे इसके ऊपर। जॉन भाई आप हमें फॉलो कर लो, मैंने आपको फॉलो बैक कर दिया, ठीक है? तो हम इधर ही होते हैं डेली, तो आप आएँ तो बहुत शुक्रिया आपका। कोई मसला नहीं है, मैंने भी आपको फॉलो किया है, मैंने भी आपको फॉलो किया। नहीं जरूर फिर बात होगी। ओके बाय बाय। खुदा हाफिज। अब मेरी तमाम मुसलमानों से ये एक दरख्वास्त है, कैसी बेइज्जती हुई है आपने? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बेइज्जती करवाई है, इस्लाम की भी बेइज्जती करवाई है, ठीक है? मजाक बनाया है दीन इस्लाम को और अपना भी बनाया। आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ। यकीन करें मुझे इसी चीज़ से गुस्सा आ रहा था, मुझे इसलिए गुस्सा आ रहा था, वो धज्जियां उड़ाई जा रहा था और ये बेशर्मों की तरह सुनते जा रहे थे। यकीन कर, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था। ओ भाई इन लोगों की इनके पास कोई जवाब ही नहीं था, मशरूब भाई के पास कोई जवाब ही नहीं था देने के लिए। धज्जियां उड़ा रहा था वो इनकी, और धज्जियां उड़ा रहा था, जवाब क्यों नहीं था? उसको जवाब दिया, वो खुद से बोली जा रहा था सारा। ठीक है, चलो ये तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमारे पास इमाम मेहदी को भेजा, इमाम मेहदी ने हमें तालीम दी। हमारे सामने तो वो चुप हो गया ना, फिर उसने कहा सर मैं तो अब तहकीक करूँगा तुम्हारे बारे में। उसके पास जवाब ही नहीं था हमारी बातों का। तो मेरी तमाम मुसलमान हसनैन भाई आपसे, और जो शिया हों बरेलवी हों, हम सब भाई हैं। मेरी सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का ये जो अकीदा है ये ईसाइयत को ताकत बख्शता है। हम यही आप लोगों को बताते हैं कि अगर किसी मसीह ने, ईसा इब्ने मरियम ने आना है, तो हमारे नबी की नबूवत में इतनी ताकत है। हमारे नबी खुदा ना खास्ता लावारस नहीं थे कि हमें एक मसीह ना दे सकें और हम दूसरों से मसीह उधार मांगें। तो वो तो बातें करेंगे, वो तो ठीक कह रहा है कि भाई तुमने आसमान पे बिठाया हुआ है मेरे प्यारा। वो जो प्यारा होता है वो आसमान पे होता है अल्लाह के पास, ये अंडरस्टूड बात है। तो हम आप लोगों को यही बताते हैं कि हज़रत ईसा को मरने दो, इसी में इस्लाम की ताकत है, इसके अंदर इस्लाम की ताकत है।
आप लोगों ने तो कभी ईसाइयों से बात नहीं ना की। हम आप लोगों को बार बार यही कहते थे कि कभी किसी ईसाई से बात तो करके देखो, फिर आपको पता लगेगा। आज मेरे ख्याल से सबको पता लग गया। और कुरान की 30 आयतें बता रही हैं कि ईसा हम खुदा इब्ने मरियम फौत हो गया है। हम ये आप लोग हमें काफर कहते हो ना, आप लोग हमें काफर कहते हो। आप कहते हो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकर हैं हम। खुदा की कसम, आपका जो अकीदा उसको ताकत दे के गया आज। शर्म नहीं आई आपको जब उसने कहा कि तुम्हारे नबी जमीन में है और मेरा नबी आसमान पे है जो सबसे अफजल है। दिल नहीं फटे आप लोगों के, नहीं ना फटे आप लोगों के दिल। मेरा फटा है खुदा की कसम जब उसने ये बात, ये ताना दिया। आप लोगों को दिया, मुझे नहीं दिया। हमारे दिल फट गए ये बात सुन के कि हमारे नबी जो सब दुनिया में सबसे अफजल, जिनके लिए ये कायनात बनाई गई, आज एक ईसाई आके थप्पड़ मार के गया आप लोगों के मुंह के ऊपर कि अफजल होता तो खुदा के पास बैठा होता, वो जमीन में ना दफन होता। ये आप लोगों के भाई, हम आप लोगों को यही बताते हैं। इसलिए तौबा करो इन अकीदों से और अपनी जिदें छोड़ो। हमें मानना या नहीं मानना, दफा करो उस चीज को। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत तो बचाओ, ना मानो मिर्जा साहब को, हजूर को तो बचाओ। हजूर की तो इज्जत बरकरार करो किसी तरीके से। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी इज्जत किसने बरकरार करनी है? अगर 2 टके का एक ईसाई लड़का आके मुंह पे थपड़े मार के चला जाए आप लोगों के, सब मुसलमान खामोश हैं, कहते हैं हमारे पास कोई जवाब नहीं है। जब मैंने उसको जवाब दिया, कहता है मैंने तुमसे बात नहीं करनी है। हाथ जोड़ते हैं यार, आपके रब का वास्ता, रसूल का वास्ता देते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत बढ़ाओ। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत इसके अंदर है, जब तक आप हजरत ईसा को आसमान से जमीन में दफन नहीं करेंगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नहीं हो सकती। जो मर्जी कर लो आप जाके, जो मर्जी कर लो आप जाके। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तब तक इज्जत नहीं हो सकती इस दुनिया में। ईसाई तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, ईसाई का कोई भी नहीं करेगा। हिंदू भी आके वो यही कहेगा, भाई तुम्हारे अफजल नहीं है, अफजल ईसाइयों के नबी हैं जो खुदा के पास बैठे हुए हैं। जब उसने मुझे ये कहा, जब उसने एक मुसलमान भाई को, मेरे को ये कहा कि मेरे नबी की पैदाइश स्पेशल थी, तुम्हारे नबी की थी, मुसलमान भाई खामोश मेरा। जब उसने ये कहा कि मेरे नबी मुर्दों को जिंदा करते थे, तुम्हारे नबियों ने किया, मुसलमान भाई मेरे खामोश रहे वहां पे, क्योंकि मुसलमान भाई का खुद ही अकीदा है, वो तो खुद उसको ताकत दे रहे हैं। जब मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा तुम्हारे ईसा अलैहिस्सलाम की कोई पैदाइश स्पेशल नहीं थी। अगर तुम ये म्यार बना रहे हो कि वो बिन बाप के पैदा हुए हैं तो स्पेशल हो गए हैं, उससे स्पेशल तो आदम अलैहिस्सलाम थे जिनकी ना माँ थी ना बाप था। मैं कहा फिर आदम स्पेशल होगा, ईसा को नहीं मैं होने दूंगा स्पेशल। फिर अम्मा हव्वा स्पेशल होगी। क्या मैं बात कर सकता हूँ? जी करें भाई। मेरा नाम नजमुद्दीन है और पाकिस्तान से हूँ। तो अगर वो ये समझते हैं कि उनकी जो है हज़रत अलैहिस्सलाम की, वो जो हमारे भी नबी हैं, अगर उनकी जो है पैदाइश स्पेशल है, तो अगर वो सही समझते हैं कि वो बिन बाप के पैदा हुए, तो वो फिर अल्लाह का बेटा उनको कैसे बना सकते हैं? देखिए ये तो एक टॉपिक अलग है ना। अगर वो इस पे बात करता, वो तो पहले ही फंसा लिया उसने आपको। आप लोग तो पहले इसके शिकंजे में फंस गए हैं। जब उसकी आप ये बात नहीं, आपसे बात के हमारे मुसलमान भाई, जब मुसलमान भाई को बेशक आप बात कर रहे हैं तो बहुत अफसोस हुआ है कि इनको, जब उसने पहला जाल फेंका ना मुसलमानों के ऊपर, तो मुसलमान फंस गया उस जाल के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको हकीकत हाल सुनाने लगा हूँ। अंग्रेज दौर में इंडिया में जब इनके पादरी वहाँ पे आए हैं और पादरियों ने अपनी तबलीग ईसाइयत की शुरू की है, उन्होंने ये चैलेंज कर दिया दुनिया को। इनके पादरियों ने, उन्होंने कहा कि अनकरीब हम पूरे हिंदुस्तान को ईसाइयत में बदल देंगे। अब वो मुसलमानों के सामने यही बात रखते। अभी तो शुक्र करो उसने आपको एक और मार नहीं मारी। अगर वो आपसे ये पूछ लेता आपके नबी का मेराज कितनी देर का था, तो आपने कहना था 1 रात का। तो उसने कहना था बस अफजल नबी का मेराज 1 रात का। उसने कहा मेरे नबी का मेराज 2000 साल से चल रहा है, अभी तक नहीं रुका। क्या जवाब था आप लोगों के पास? वो कहता है 1 रात के मेराज पे तुम इतना अकड़ते हो।
کہتا ہے میرے نبی کا معراج 2000 سالوں سے چل رہا ہے، اور کس دنیا میں رہتے ہو بھائی؟ بہرحال انگریز سرکار کے دور میں یہ پادری وہاں آئے، انہوں نے یہی دلائل دیے. وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو 2 کشتیاں ہیں آپ کے پاس، ایک کشتی کو چلانے والا مر گیا ہے، دوسری کشتی کو چلانے والا زندہ ہے، تو آپ کس کشتی میں بیٹھو گے؟ مسلمان کہتے تھے جس کا زندہ اس میں بیٹھیں گے. کہتے تھے تمہارا تو کیا ہے مر، ہمارا ہے زندہ، اس کشتی میں آ کے بیٹھو پھر. اور مسلمان امام مسجد، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، امام مسجد جو تھے امام الدین وغیرہ عیسائی ہو گئے. تب مرزا صاحب کھڑے ہوئے، تب مرزا صاحب نے بتایا کہ نہیں، تمہارے یسوع مسیح آسمان پہ نہیں ہیں، چاہے مجھ سے قرآن سے بات کر لو، چاہے تمہاری بائبل سے بات کر لو. تب مرزا صاحب نے وہاں کھڑے ہو کے چیلنج کیا، اور عیسائیت کو لالے پڑ گئے، ان کے پادریوں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں کہ یہ کیا ہو گیا مسلمانوں کے اندر، یہ کون بندہ کھڑا ہو گیا جو ہمیں لے دے گیا ہے. تب پھر بہت سارے مسلمان جو عیسائیت میں تبدیل ہوئے تھے وہ واپس آئے اور امام مہدی پہ ایمان لائے. پھر وہ میں نے کہا یہ ہوتا ہے امام مہدی جس نے ہمیں بچایا ہے، ہم تو عیسائی ہو چکے ہوئے تھے. تو بھائی خدا کا خوف کریں آپ لوگ، کیوں طاقت دیتے ہیں ان کے مذہب کو؟